देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। नंबर 1 जनवरी 22 रे हाफ डे छुट्टी घोषणा कले केंद्र सरकार। जनवरी 22 तारिख में अयोध्या रे राम मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव अनुष्ठित हेबो। सही दिन रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठा करा जिवो। याकु नै लोके उत्साहित थिबा बेले सही दिन केंद्र सरकार हाफ डे छुट्टी घोषणा करिसंती। सारा देश रे थिबा केंद्र सरकारक समस्त कार्यालय शिक्षानुष्ठान और शिल्पानुष्ठान पई एही निर्देश जारी होईछि। सही दिन अपराह्न 2:30 पर्यंत एगुड़िक छुट्टी रहिबो। नंबर 2 राज्य सरकारी कर्मचारी को जनवरी 22 रे हाफ डे छुट्टी। राज्य सरकारी कर्मचारी खुशी खबर। जनवरी 22 को हाफ डे छुट्टी घोषणा करिसंती राज्य सरकार। सही दिन अयोध्या रे रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव अनुष्ठित हेबाकु थिबारु सरकार हाफ डे छुट्टी घोषणा करिसंती। राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु जारी कर जाइथिबा विज्ञप्ति अनुसार 22 तारिख रे राज्यर समस्त सरकारी ऑफिस अपराह्न 2:30 जाए छुट्टी रहिबो। राज्य सरकारक कार्यालय सहित रेवेन्यू और मजिस्ट्रेट कोर्ट गुड़िक अपराह्न 2:30 पर्यंत छुट्टी रहिबो। नंबर 3 पुरी को श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस बस सेवा शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। काली राज्य में आरंभ है श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस बस। यह शुभारंभ करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। यह बस गुड़िक जिला सदर महकुमारू भुवनेश्वर दे श्रीक्षेत्र पुरी को चलिबो। यह अवसर में मुख्यमंत्री कहिसेंती जे माँ मानक पई श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस बस रे टिकेट मूल्य मात्र 50% रहिबो, जार टिकेट दाम मात्र 5 टंका रहिछि। यह माँ मानक पई बहुत सुविधा आनिबो बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। राज्यर 30 टी जिल्लारू 80 टी सुपर प्रीमियम श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस बस यही योजना रे चलाचल करिबो। आज प्रथम पर्यायर 12 जिल्लारू यही सेवा आरंभ होईछि। यही जिल्लागुड़िक है बलांगीर, बरगड़, गंजाम, झारसुगुड़ा, कोरापुट, कलाहांडी, मालकानगिरी, नवरंगपुर, नुआपड़ा, रायगड़ा, संबलपुर और सुंदरगढ़। नंबर 4 विकसित भारत संकल्प यात्रार हिताधिकारी आलोचना कले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम विकसित भारत संकल्प यात्रार हिताधिकारी आलोचना करिसंती। एही कार्यक्रम रे देशर विभिन्न स्थानरू विकसित भारत संकल्प यात्रार हजार हजार हिताधिकारी जोग देइथिले। एही अवसर रे प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रार 2 मास पूर्ति अवसर रे उल्लेख करी कहिथिले जे यात्रार विकास रथ विश्वास रथ रे परिणत होईछि एवं केही पछरे पड़िबे नाही बोली विश्वास रहिछि। हिताधिकारी मध्य प्रबल उत्साह एवं आग्रह को दृष्टि रे रखी प्रधानमंत्री संपृक्त कर्तृपक्ष को जनवरी 26 पर एही फेब्रुआरी पर्यंत VBSY संप्रसारित करने को निर्देश देइछंती। पाणीपाग सूचना आगामी 3 दिन अधा ओडिशा रे हेबो घन कुहुड़ी। ओडिशा उपकूलस्थ बंगोपसागर अंचल में सक्रिय रही गुरुचाप वलय। यार प्रभाव में उपकूल ओडिशा समेत पार्श्ववर्ती अंचल में घन कुहुड़ी दृश्यमान होबार संभावना रही। आगामी 3 दिन ओडिशा रे अधिकांश जिले में घन कुहुड़ी होई पारे। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करिथिबा बुलेटिन अनुसार 19 तारिख सकाळे कोरापुट, कलाहांडी, कंधमाल, बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, बरगड़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, अनुगुल, नयगढ़, खोर्धा, कटक, ढेंकानाल, देवगढ़, सुंदरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज जिलार केतेक स्थान में प्रबल घन कुहुड़ी हेबार संभावना रही। एही जिले में दृश्यमान 50 मीटर अधिक और 200 मीटर कम रहिबो। सेतिपई येलो वार्निंग जारी होईछि। नंबर 6 चंद्रयान 3 पर एबे स्पेस स्टेशन पाड़ी इतिहास रचिब भारत। चंद्रयान 3 सफलता पर भारतीय अंतरिक्ष गवेषणाकारी संगठन इसरो महाकाश रे स्टेशन स्थापन करिवार प्रस्तुति दिगरे आउ पादे आगेछि। भारतीय महाकाश स्टेशन को नहीं इसरो आसंता वर्षठू निजर ब्लूप्रिंट उपरे काम आरंभ करिवो। इसरो महाकाश स्टेशन प्रथम राउंड टेस्टिंग 2025 आरंभ करिपारे। एही विषय इसरो मुख्य एस सोमनाथ कहिसंती 2028 सुधा भारत अंतरिक्ष रे निजर स्टेशन स्थापन करिबाकू लक्ष्य रखिछि। नंबर 7 सुभाष चंद्र बोसଙ୍କ 127तम जयंती चलचंचल नेताजी जन्मस्थान। आसंता 23 तारिख में नेताजी सुभाष चंद्र बोसଙ୍କର 127तम जयंती। नेताजी जयंती पर कटक ओडिया बजार रे थिबा नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय चलचंचल काली सीएमसी मेयर और कमिशनर नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय जाई सेठारे प्रस्तुतिर समीक्षा करिसंती। तेबे चलित वर्ष नेताजी जन्मदिवस रे संग्रहालय रे चलिथिबा प्राय 1 कोटी 18 लाख टंकार स्थापत्य आलोकीकरण प्रकल्प लोकार्पित हेबार योजना रही। आसंता 23 तारिख में सकाळ 10:30 बेले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय रे जातीय पताका उत्तोलन कार्यक्रम रही। नंबर 8 केंद्र जारी कला नुआ नियम 16 वर्ष कम बयसर पिलांकु कोचिंग सेंटर मना। विद्यार्थी आत्महत्या अकुराण सुविधा
पाठपढ़ा समस्या और व्ययबहुल फी आदि को दृष्टि में रखी केंद्र सरकार कोचिंग सेंटर गुड़िक निर्देशावली धार्य करिसेंती। एही निर्देशावली कोचिंग सेंटर गुड़ी को नियंत्रण करने को उद्दिष्ट। निर्देशावली अनुसार कौनसी कोचिंग सेंटर रे 16 वर्षरु कम बयसर पिलामाने नाम लिखि पारिबे नाही। केवल माध्यमिक स्कूल शिक्षा समाप्त करिथिबा पिलामानंकु कोचिंग सेंटर रे भर्ती करा जाई परिबो। सेहीपरि कोचिंग सेंटर स्नातक डिग्री रु कम शिक्षा प्राप्त काहाकु शिक्षक भावे नियुक्त करि पारिबे नाही। नंबर 9 800 टंका सस्ता है सोना रूपा दर भी खसी। घोरई स्वर्ण अलंकार बजार में पुणी थे सुना और रूपा दर ह्रास होईछि। देशर अधिकांश सहर में सुना 10 ग्राम पिछा दर में 800 टंका पर्यंत ह्रास होईछि। गुरुवार यह ह्रास जो केवल चेन्नई को छाड़देले देशर अधिकांश सहर में प्रति 10 ग्राम 24 क्यारेट सुना 63,000 टंका स्तर को पहुंची। केवल 24 क्यारेट नुहे 22 क्यारेट सुना 10 ग्राम पिछा 58,000 टंका दर में कारबार होउछि। दिल्ली स्वर्ण अलंकार बजार में किलोग्राम पिछा 400 टंका ह्रास सह रूप 75,500 टंका दर में कारबार होउछि। नंबर 10 लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस संयोजक नियुक्त। साधारण निर्वाचन को आउ कईटा मास बाकी रही। एही क्रम में राज्य कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र पर संयोजक नियुक्त करिछि। प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति श्री शरद पट्टनायक सुपारिश क्रमे ओडिशा प्रभारी श्री अजय कुमार साधारण निर्वाचन 2024 पर ओडिशार समस्त लोकसभा क्षेत्र निमंते संयोजक मानकु नियुक्त करिसेंती। नंबर 11 एलओसी रे लैंडमाइन विस्फोरण जड़े जवान शहीद। जम्मू काश्मीर नौसेरा स्थित एलओसी निकट में लैंडमाइन विस्फोरण होईछि। एथिरे जड़े जवान शहीद होइथिबा बेले जड़े आहत होइछंती। काली सकाळु एही विस्फोरण घटिछि। आहत जवान को उद्धार करी हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। विस्फोरण बेले उभय सेना कर्मचारी नियमित भावे लाइन ऑफ कंट्रोल उपरे नजर रखिथिले। नंबर 12 देशर गहम भंडार 7 वर्षर सर्वनिम्न स्तर को ह्रास। सारा देश में थिबा सरकारी गहम भंडार 7 वर्षर सर्वनिम्न स्तर को पहुंची। आधिकारिक तथ्य अनुसार भारतीय खाद्य निगम एफसीआई और राज्य एजेंसी निकट में 1 जनवरी 2024 सुधा गहमर मोट भंडार 163.5 लाख टन थिला, जहाँ गत 7 वर्षर सर्वनिम्न स्तर बोली एवं कहुछि। एणु बजार में गहम दर वृद्धि सह अटा दर बढ़िबाकु थिबा बेले थाड़ी रे रोटी भी महंगा होई पारे बोली एबेठु आकलन करागलानी। नंबर 13 आहत सैनिकों को उद्धार करने रूस प्रस्तुत कला रोबोट आम्बुलांस। यूक्रेन विपक्ष युद्ध में रूसर अनेक सैनिक गुरुतर आहत होउथिले मध्य सेमानंको चिकित्सा सुविधा जोगैबा संभवपर हेउनथिला। एबे एथिपई एक स्वतंत्र रोबोट आम्बुलांस प्रस्तुत करा जाइछि। यार पछरे एक स्लाइडर लागिछि। सैनिक यहा उपरे सोइले रोबोट अति कम रे 2.5 किलोमीटर पर्यंत याकु नै परिबो। एथिरे ड्रोन कप्टर और सिग्नल रिपीटर व्यवहार करा जाई 10 किलोमीटर पर्यंत वृद्धि करा जाई पारिबो। 150 किलोमीटर पर्यंत भार यह उठेई पारिबो। सुरक्षा निमंते एथिरे अनेक प्रकारर व्यवस्था करा जाइछि। नंबर 14 राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा विरोध में मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा विरोध में मामला एने सूचना देइछंती जणे पुलिस अधिकारी। कहिसंती जे यात्रार मार्ग रे परिवर्तन और निषिद्धांचल रे जीवा पई राज्यर जोरहाट सहर रे मामला पंजीकृत होईछि। या पूर्व आसाम मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा एही मार्ग को नहीं चेतावनी देइथिले। से कहिसंती आमे कहिथिलु जे सहर भीतर को जीवा उचित नुहे। सेठारे एक मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग होम अछि। एपरि परिस्थिति रे जेकोनसी विकल्प मार्ग खोजा जाए याको अनुमति दिया जिवो। जदि सहर भीतर को जीवाकू जिद धरिबे तेबे आमे पुलिसर व्यवस्था करिवो नाही। आमे एक मामला पंजीकरण करिबी एवं परे 2 रु 3 मासर शुणाणी परे आमे तांको गिरफ करिवु। नंबर 15 शिक्षा व्यवस्था को घरोईकरण करी छात्र छात्री को शोषण करुछि बीजेडी सरकार, कहिला बीजेपी। सरकारी वैषयिक महाविद्यालय को घरोईकरण करने प्रसंग में काली राज्य सरकार को टार्गेट करिछि बीजेपी। राज्य कार्यालय में अनुष्ठित एक सांबादिक सम्मेलन में बीजेपी मुख्य सचेतक मोहन माझी कहिसंती जे सरकारी वैषयिक महाविद्यालय को घरोईकरण करने पई राज्य सरकार चक्रांत करिसंती। 24 वर्षर बीजेडी सरकार विभिन्न समय 5T ना को नहीं स्कूल रूपांतरीकरण और प्रतिष्ठा ना रे डिडिम पिटुछि, किंतु वास्तव में संपूर्ण भिन्न। नंबर 16 ऑस्ट्रेलिया रे निर्माण हेब विश्वर सबुठ उच्च राम मंदिर। अयोध्या राम मंदिर एवं दुनियार सबुठ अधिक चर्चार विषय पलटिछि। जनवरी 22 रे प्राण प्रतिष्ठा पर रामलला निजर मंदिर रे विराजमान होई भक्तों को दर्शन देवे। यारी भितर ऑस्ट्रेलियार पर्थ सहर रे मध्य राम मंदिर निर्माण हेबाकु जाउछि। प्राय 721 फुट उच्चर ई राम मंदिर विश्वर सबुठ उच्च मंदिर हेबो। नंबर 17 अमेरिका जहाज उपर हुती विद्रोही ड्रोन आक्रमण। अरब सागर रे येमेन उपकूल रे हुती विद्रोही पुणी एक जहाज उपर आक्रमण करिसंती। एही आक्रमण येमेन रो अदन पोर्ट रु 60 नॉटिकल माइल दूर रे होईछि। आक्रमण जोगु जहाजर किछि अंश रे निया लागि जाइथिला।
ଜେନେକୋ ପିର୍କୋଡା ନାମକ ଏହି ଜାହାଜରେ ମାର୍ଶାଲ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପତାକା ରହିଛି। ଜାହାଜରେ ମୋଟ 22 ଜଣ ଚାଳକ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ଆକ୍ରମଣର ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ହ୍ରଦରେ ବୁଡ଼ିଲା 27 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗା, ଚାଲିଗଲା 14 ଜୀବନ। ଗୁଜରାଟ ଭାଦୋଦାର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। 27 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ମୋଟର ବୋଟ୍ ହଠାତ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ 14 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁଜରାଟର ଭାଦୋଦାରରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ହର୍ଣ୍ଣିଂ ହ୍ରଦ ପାର ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ହଠାତ୍ ଡଙ୍ଗାଟି ହ୍ରଦରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 19 150 ବୋଇଂ 737 ମ୍ୟାକ୍ସ ବିମାନ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଲା ଆକାଶ ଏୟାର। ଆକାଶ ଏୟାର ଗୁରୁବାର 150 ବୋଇଂ 737 ମ୍ୟାକ୍ସ ବିମାନ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି। ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭକୁ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ବି କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଚାଳନାର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ କମ୍ପାନୀ ଏତେ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ ଏକ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ ନୂଆ ଅର୍ଡରରେ 737 ମ୍ୟାକ୍ସ 10 ଏବଂ 737 ମ୍ୟାକ୍ସ 8 200 ଜେଟ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ନମ୍ବର 20 ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ସଭାପତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ତଥା ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଗୋଲକ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ସାହୁ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏସଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ସୁକେଶୀ ଓରାମଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ମଣିପୁରରେ ଥମୁନି ହିଂସା, 3 ଯବାନ ଆହତ। ମଣିପୁରରେ ଥମୁନି ହିଂସା। କାଲି ପୁଣି ମଣିପୁରର ଥୌବଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ କାଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ କିଛି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଥୌବଲ ପୁଲିସ ହେଡ୍ ଅଫିସରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 22 ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳ ସେବା ପୁରସ୍କାର। ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 46 ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ମାନିତ। ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳ ସେବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ଅଡିଟୋରିୟମଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ପାଇଁ 46 ଜଣ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳମଣ୍ଡଳକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଦକ୍ଷତା ଶ୍ରୀଲଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ରୋଡ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ରୋଡ ଷ୍ଟେସନ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଶର୍ମା ସମସ୍ତ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ନିଷ୍ଠାପର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ କଲା ଓସେପା। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସିବିଟିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଓସେପା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ ଓସେପା କହିଛି ଯେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଧାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ 20,000 ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଲିକାରେ 18,788 ଜଣଙ୍କର ନାମ ରହିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବୋଲି ଓସେପା କହିଛି। ନମ୍ବର 24 ବିଲକିସ୍ ବାନୋ ମାମଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ, ମାଗିଲେ ସମୟ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଲକିସ୍ ବାନୋ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 3 ଦୋଷୀ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଅବଧି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏହି 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କିଛି ସମୟ ଛୁଟି ମାଗିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଲକିସ୍ ବାନୋ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 8 ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ ବିବି ନାଗରତ୍ନଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ବିଲକିସ୍ ବାନୋ ମାମଲାରେ 11 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 25 ପାକିସ୍ତାନର ପାଲଟା ଜବାବ। ଇରାନର ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣା ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍।
ଇରାନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଦେଲା ପାଲଟା ଜବାବ। ଇରାନର ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣା ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଇରାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ଜୈସୁଲ ଅଦଲ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବା ସହ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ କାଲି ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣା ଉପରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଇରାନ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 26 ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଏନ୍ଏଲ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାସ କଲୋନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହିରମାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଏନ୍ଏଲ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ 2400 ମେଗାୱାଟ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ହିରମା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏହି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି ହିରମା ତେରେଇକେଲା ଗରିଆଡିହିର 535 ପରିବାର। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 27 ତାମିଲନାଡୁର ଏହି ସହରରେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାରଦ। ଦେଶର ସବୁ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଥିବା କାରଣରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ରହିଥାଏ। ତେବେ କିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଣିପାଗରେ ଅସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ତାମିଲନାଡୁର ଅନେକ ଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସରକାରୀ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଉଦଗମଣ୍ଡଳମର କନ୍ଥଳ ଏବଂ ଥଲାଇକୋଣ୍ଡାରେ ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ପାରଦ 2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜଳବାୟୁରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହ ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଚାଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 28 ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ବିରୋଧ, ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ। ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଗାଜିଆବାଦର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧରେ ଯାଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ପୌଷ ମାସରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟି ଏବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 4 ଜଣ ଯାକ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଦାୟ ହେଲେ ସୁମିତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ସୁମିତ ନାଗଲଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ସେ ଚୀନର ଜେସି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରୁ 2-6, 6-3, 7-5 ଓ 6-4 ସେଟ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ 2 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ ସୁମିତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଚୀନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଦାୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁମିତ 95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ହାତେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ରୋହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି। 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 0ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ରୋହିତ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ହାସଲ କରି ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରୋହିତ ଆଗାମୀ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କିପରି ଦଳ ଚୟନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହୁଁ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଓ ଆମେରିକାର ପିଚ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖେଳାଳି ଚୟନ କରାଯିବ। ତେବେ 8ରୁ 10 ଖେଳାଳି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।